Christy, yours na to ha, Chris. Ayun na, sa mga ganyan, no. Ayan pa, oh. 130, Chris. 160. Ito, Sophia, oh. Na, bebe, brand new with tag pa, bebe. Ang ganda. Oh, brand new with tag, mga madam. Brand new with tag. Oh, be. Size large. Solid. Rita Ora. Paldo, be. Ang ganda. 130 lang to, ha? O, XL to large. Sana mamain mo, be. XL to large, bagay. 130 bagay. Mine, Maxim. Ako na lang mamili. Gusto mo? O, Ate Elisa. White. White, be, wala. O, light blue. Ayun ang short check natin. Ate Elisa. Next, FNF, mga madam, ha? FNF to. Okay, FNF ang brand. Wait lang. Okay, FNF to ha. FNF po mga madam. Size, bebe, ang ganda rin. Oh, pakimono, FNF. FNF po bago. Small to medium, black and white, 130. Oh, di ba? Ang gaganda. Black and white, 130. Code bagay. Bagay si Christy. Christy, ganda be. O, Christy ha, yours na. O, next, Vera Moda, mga madam. Okay, branded by Vera Moda. Di ba? Naubos ko na sa labas. Vera Moda, mga madam. Original by Vera Moda, size medium, wrap dress pa to ha. Magkano mga Vera Moda? Midi pa yan. Pwede pang church, madam. O, pwede po Sunday dress, midi, hanggang tuhod. Size small to med po, mine tuhod. Tuhod, 130. Black and white, Dian Peras. Second ka, Christy. Madam Peras, yours na to ha, Madam Peras. 160. Next, mga madam, Regeta. Mga be, eto, ti Elisa, XL. O, pwede ko pa t-shirt. Ganda te, pag pina-t-shirt. O, large to XL, 14 on tag, Regeta. Midi ate. Okay, 14. Ganda te, oh. Ganda ng tela. Okay, cotton midi ulit te, oh. Large XL, mine blue. 130. Mine tuhod, si Chris. Ceci Sim. Ceci Sim, yours na bebe, 160. Next, mga madam, ha, si Mustard. Okay, si Mustard. FNF ang brand. Ganda be, solid. Full smack na dal. Oh, gagi. Ang ganda, be. Smack yan, mga madam, ha. Smack ang likod pa, Barbie dress. Tsaka ang ganda niya, te, oh. Pamain ako ng ganda. 130, ganda. Ganda? Ganda, 130, ha. Ganda. Okay, pa-code blue, Ate Elisa. T-shirt. Ate Elisa, yours na, ha. 160 po. Next tayo. Beobra. Ay, Sabel. Mga be, alam nyo kung magkano to. Ang ganda. Sabel pa to ha, Sabel. Okay, Sabel. Sabel, mga madam ha, Sabel. Ayan po. Sabel. Size nito ay medium be. Super duper duper trendy. Ganda sa personal, tsaka ang ganda ng quality. Sabel ang brand, mga be. Small to med. Small to med to pa, main Sabel. Main Sabel. 130 lang po. O, ganda, Joanne Yabot. Second ka, Irish Ann. Be. O, yours na, Joanne Yabot. O, be, brand new. 130 lang lahat, be. O, brand new with tag, Atmosphere. 130. Atmosphere, brand new with tag. Mga madam, may snap button naman po yan. Snap nyo na lang, ha. Brand new, 130 pesos. Atmosphere pa yan. Small to med, 130 pesos. Still 160, code ako bago. Mine bago. Sabel, si